Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Police Regional Office 7 may pahibaw. Comelec gunman magpadayon hangtod sa Hunyo 11. Mga maayong programa nga nasugdan sa syudad sa Sugbo, andam ipadayon ni incoming Cebu City Mayor Nestor Archival. Mag-inahan giingong gidagit kagabi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan kapulisan wa pay nadawat nga blotter. High value individual nga babae sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakuhaan og 34 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, PRO7 may pahinumdom nga bisan og nahumana ang eleksyon, magpadayon gihapon ang pagpatuman sa Comelec gun ban hangtod sa Hunyo 11 sa tungang gabii. Tungod niini, magpadayon usab ang Comelec checkpoint sa managlahing dapit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipahinumduman sa Police Regional Office 7 ng publiko lakip na ang mga gun holder community nga nagparayon pa sila sa pagpatuman sa Comelec gun ban sanglit matapos man ang election period hangtod sa tungang gabi sa Hunyo 11, 2025 bisan pa man nga natapos na ang 2025 national and local election. Nagsugod nga gipatuman sa PNP ang gun ban niadtong Enero 12, 2025 diin gidid-an kadto nga mga lisensyado nga gun holder nga makadala silang mga armas o mahait nga hinagiban sa gawas sa ilang panimay tungod kay gisuspinso man ang permit to carry firearms outside the residence. Lakip sa gidid-an ang pagtiner o mga bodyguards o security personnel kung walay saktong accreditation gikan sa Comelec. Si Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan may emphasize nga magpadayon ng law enforcement operation sa Comelec gun ban Tibok Region 7 subay sa pagsiguro nga mapadayon ang ilahang pagsunod sa election-related restrictions. Gikan Enero 12, 2025, ang PRO7 nakatala og 327 ka mga gun ban violations nga may resulta sa pagkasikop sa 407 ka mga tao ug pagkasakmit sa 424 ka mga lain-laing kalibre sa armas sama sa 407 ka gagmay nga armas, 3 ka light weapons, 3 ka replika kon improvised nga armas, 3 ka explosives sumabot sa 1,206 ka round sa bala. Kini resulta sa kipakusgan nga Comelec checkpoints, police response, police patrols o anti-illegal drug operations, lakip na ang ubang law enforcement activities. Giawhag ang publiko sa PRO7 nga i-report kung doon makita nga nagdala-dala og armas o baka. Doon mga kadudahan nga lihok silang tagsitag sa kadapit aron mahatagan nila sa dinalian nga pagtagad. Arnold Bustamante, CCTN News. Commission on Elections sa siyudad sa Mandawi nagpadayon ang pagpanghatag sa mga honorarya sa mga electoral board members nga ni serbisyo niadtong nilabayng eleksyon. Nakadawat ang matag chairman sa electoral board og 12,000 ka pesos samtang 11,000 ka pesos usab alang sa poll clerk og third member. Samtang ang support staff gihatagan usab og tag 8,000 pesos. Nagsugod ang pagpanghatag sa ilang honorarya niadto pang Sabado ug magpadayon kini hangtod sa Huwebes. Kapin 800 ka mga magtutudlo ang niserbisyo sa eleksyon sa Mandawi, gawas pa sa mga empleyado sa gobyerno. Gipangandama nilang outgoing Governor Gwendolyn Garcia o incoming Governor Pamela Baricuatro ang ilang transition team alang sa pagpasa sa mga mahinungdanong dokumento. Subayon usab ni Baricuatro ang mga nagapadayong proyekto sa probinsya aron masuta kung ipadayon pa ba kini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Isig kapangandam na ang managlayng habig alang sa transition ngadto sa bag-ong administrasyon sa probinsya sa Sugbo. Netong Lunes sa hapon, midangup na sa Department of Interior and Local Government ang transition team nilang incoming Governor Pamela Baricuatro. Panguluhan kini nilang Attorney Edmund Lau, isip chairperson, uban sa pipila ka mga miyembro. Alang kini sa gitinguhang mas sayon og hapsay nga panag-abot ngadto sa bag-ong liderato karong Hulyo. Wala pa tayo final list no. Ang importante na to karon na ang transition team, a smooth transition. But we're looking for that kasi atong ibutang sa mga key positions. As I've said, kung maayo ang performance alang ang department head, is willing to collaborate with me, di man dyan kinahanglan na atong taktapon just because new administration. Samtang minuwat na karong adlaw og Executive Order No. 16 si outgoing Governor Gwendolyn Garcia aron pag-umol sa ilahang transition team. Si Garcia ang mangulo nini isip chairperson ug si outgoing Vice Governor Hilario Junjun David III ang Vice Chairman. Kuyog nila ang mga department heads, secretariat sa Provincial Board ug Mandawi Chamber of Commerce and Industry isip mga sakop sa Local Governance Transition Team. Sa dili pang Hunyo 30, gipaubos sa inventory ang mga kahimanan ug properties, mga dokumento bahin sa pending projects ingon man panudlanan sa probinsya. Giawhag ni Garcia ang mga opisyal nga abagan sila sa transition alang sa hapsay nga pagtunol ngadto sa bag-ong administrasyon ni Baricuatro. Samtang subayon ni Baricuatro ang pipila ka mga pending projects sa probinsya inubanan sa pribadong sektor. Sama na lang sa halapad nga solar power plant sa lungsod sa Daan Bantayan, Metro Cebu Expressway Project ug uban pa. It is a very good project and it will help decongest traffic and probably connect the rural areas to the urban areas. So that project, if it's good for the province, then ato nang padayon. Usa sa matutukan ni Baricuatro mao ang mas sayon nga healthcare gikan sa mga provincial ug district hospitals. Mong gisugda na sa ilang team ang pagsubay kung unsa man ang mga angayang bag-ohon o di ba ka mga kakuwang gikan sa mga tambalanan. We're really working hard na ato nang matuman yun ang ato sa ano. So healthcare is number 1 in my list. So that's why we will look into the appropriation sa health appropriation sa province. Supling gitato ni Baricuatro nga walay mahitabong pasigarbo sa Sugbo ug suri-suri Sugbo ubos sa iyahang termino. Kay adunay giandam nga alternatibong programa aron mapakita ang ikadalit gikan sa kalungsuran kung turismo ang hisgutanan. Gian Navarro, CCTN News. Commission on Elections ipasalig nga sulbaron ang mga pending nga kaso sa dili pa makalingkod sa pwesto ang duha ka mga party list sa sunod buwan. Apan mibahad ang Duterte Youth Party List nga ibulgar nila ang giingong papangurap sa gobyerno kung dili man ideklarar isip mananaog sa sunod simana. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. May pasalig ang Commission on Elections nga sulbaron ang mga pending nga kaso. Ilabi na sa duha ka mga party list sa di pa sila makalingkod sa Kongreso karong Hunyo 30. Gisuspenso sa COMELEC isip National Board of Canvassers ang deklarasyon isip mga mananaog ang Duterte Youth Party List o Bagong Henerasyon Party List tungod sa mga nakaung-ong nga reklamo. Matud ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia nga mawagtangan sila og jurisdiction ngadto sa bisan kinsang kandidato kung nakaproklamar na, nakapanumpa og nakalingkod na ang usa ka opisyal. Gireklamo sa mga petitioners ang giingong dili katuuhang representation sa nominees alang sa Duterte Youth kung isgutan ang pangidaron. Apan sa usa ka interview, mibahad ang nominee nilang si Ronald Cardema nga iyang ibulgar ang giingong pagpangurakot ngadto sa gobyerno kana kung di man sila iproklamar sa COMELEC sunod simana human nakakuha og 3 ka seats tungod sa 5.6% gikan sa total votes. Yung proklamasyon namin kahapon itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan at ng mga opisyal ng COMELEC sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. Samtang miduso ang abogadong si Russell Stanley Geronimo og disqualification case batok sa Bagong Henerasyon Party List. Tungod kini sa giingong grabing kalapasan sa mga balaod nga may labot ang eleksyon.
Dako hinunong kumpiyansa sa nominee nilang si Bernadette Herrera nga wala sila nahimo nga kalapasan. Sanglit gi-question man nila among reklamo kay wala sila masayod diini. Usa lang ang makalingkod alang sa bagong henerasyon party list, human nakakuha og 0.8% gikan sa total votes. Ian Navarro, CCTN News. Giton over sa usa ka traffic enforcer sa Lapu-Lapu City ang nakit ang 20 mil pesos ngadto ni Mayor Junard Ahong Chan kaganina nga buntag. Matod ni Mervin Durango Ligarte, 44 anyos nga nakit-an kini niya sa merkado sa Barangay Poblasyon pasado alas 6:40 sa buntag. Sumapa niya nga nianang higayuna, nag-uli siya sa railings sa iya nga gitangtang human nga adunay nisod nga multicab sa merkado. Apan wa siya makakita sa posibleng tag-iya niini tungod kay wa siya nabantayan nga nilabay sa mao nga tungod kung dapit. Tungod sa kadako sa kantidad, iya kining giturn over ngadto sa mayor aron didto na lang kini kuhaon kung mangita ang tag-iya. Sigon pa sa mao nga traffic enforcer nga bisan pa man og siya nanginahanglan, wa siya matintal sa maong kantidad tungod kay maluoy usab siya sa tag-iya niini nga nawad-an. Wa gyud sa kung una man kay sa karon adyo kay gusto nga naabot sa ospital pero sa kung una man wa gyud koy ideya nga akong hilabta ng kwarta kay ang akong una kato kwarta ha basit kanang lanon gito sa tagiya kay dako-dako gyud nga kwarta. Mosunod, mag-inahan giingong gidagit kagabi sa dakbayan sa Lapu-Lapu apan kapulisan wa pay nadawat nga blotter. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapong padayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease.
ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Sa tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, incoming Cebu City Mayor Nestor Archibal anda mo padayon sa mga nasugdang programa sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo sa umaabot niya nga termino. Magpatabang siya sa mga stakeholders aron mapatuman ang gitinguha nga 24 oras nga operation diha sa City Hall. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Anda magtagana si incoming Mayor Nestor Archibal sa pagtuman sa nimong hangyo ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga padayonon ang mga nasugdang programa sa syudad sa Sugbo. Usa na nini mao ang pagpatiwas sa Cebu City Medical Center building nga milanat ngadto na sa dekada ang pagpatukod. Mipasalig si Archibal uban siya masakop sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan nga humanon ang tibok CCMC building sulod sa katuig. Ilabi na nga nasugda na ang proseso alang sa bag-ong contractor nga mopatiwas niini. Laing proyekto nga subayon ni Archibal mao ang Cebu Bus Rapid Transit. Sa sunod nga tuig laumang mahuman ang loan agreement ngadto sa World Bank aron mapunduhan ang maong mega infrastructure project. Samtang nisugyot ang Department of Transportation nga kung mapasuman ang maong loan agreement, mahimo kining ipaubos sa public-private partnership. Ubos sa liderato ni Archibal, kinahanglan gyud nga mapahimutang ang mga plano aron mutulin kadugayan ang BRT project sa gobyerno. There are some requirements na atong i-update ang loan agreement, then we will update that. But take note that this is not at the city level. Ang DOTR may naadin na ang kwarta. Usa sa mga agenda nga buhato ni Archibal sulod sa unang termino mao ang Mayor of the Night diin ablihan ang mga buhatan sa City Hall bisan sa kagabihon hangtod sa kaadlawon. Matudiya nga aduna pay igumpundo og manpower aron mapatuman kini uban ang mamahimong partners. Apil sa mga makapaymos sa mga serbisyo sa city government kadtong mga nanarbaho og walay oras aron makahimo og transaksyon. If we have an office somewhere in Cebu Business Park, ng IT Park, what we plan is we will ask the Ayala developers to provide us with a place. That's the first thing that we're going to do. Usap-usap sa mga nasabutan sa umaabot nga liderato nilang Archibal og incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro mao ang dangatan alang sa mga yuta ubos sa 93-1 Provincial Ordinance ingon man ang mga nanimuyo. Nakita ni Archibal nga kinahanglang tumanon ang unang kasabutan sa nang aging mga opisyal o kinahanglang ipaubos sa socialized housing diin barato ra ang bayranan alang sa mga luna. Makigsabot siya sa mga homeowners bahin sa himuon nila nga plano. Gian Navarro, CCTN News. Nakita ni incoming Mayor Nestor Archibal nga nagpabilin kun na magpabilid sa Cebu City Sports Complex ang Sinulog Festival karong Enero 2026. Sumapa niya nga masayon ang pagbiyahe paingon sa naandan niyang venue aron makakita sa mao nga kasaulugan. Itandi kini sa nahimong venue kaniadto sa South Road Properties niadtong 2023 hangtod na sa 2024 nga halapad apan lisod ang pagsakay. Hinuon nasabutan pa ni Archibal o ang mga opisyal sa city government ang Sinulog Foundation Incorporated alang sa himuon nga plano.
Samtang andam usab nga musayaw si incoming Governor Pamela Baricuatro sa Sinulog Festival kun dapiton man siya sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug sa organizers. Mga tinun-an o kadagkuan sa Mandawi City College ni hangop sa plano sa sunod nga administrasyon nga pagtutok og kalambuan sa mao nga tunghaan. Samtang magpadayon ang MCC sa ilang application sa Commission on Higher Education alang sa libreng tuition. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikalipay sa mga tinun-an o kadagkuan sa Mandawi City College ang plano sa sunod nga administrasyon sa pagtukod og building alang kanila. Si Mayor-elect Thadeo Junki Uwano ni saad human sa proklamasyon ngayang ipatuman kung unsa man ang iyang plataporma atol sa kampanya lakip na ang bag-ong campus sa MCC. Plano ni Uwano nga itukod ang building sa karaan nga City Jail sa Barangay Luok o ngadto sa Barangay Paknaan tupad sa gitukod nga Sports Oval. Sa kasamtangan, ang campus sa MCC nahimutang sud sa compound sa City Sports Complex sa Barangay Sentro. Mato ni Dr. Joey Rivamonte, ang college administrator, nga kung makaangkon og bagong building og dugang pasilidad ang tunghaan, mas makapalambo pa kini sa serbisyong matanyag. At least part sad ba sa iyahang platform niya. Ingana akong i-support sa iyahang administration, sa iyang pag-manage kay kabalo kong kaayuhan sa atong mga estudyante. Si John Patrick Simblante, usa ka first year sa kursong Bachelor in Secondary Education major in English, nihangop usab sa maong plano ug nagkanayon nga dakong tabang kini kanila. Hilabi na nga adunay subject nga kinahanglang ipahigayon sa 10 tungod sa kakuwang sa classroom. So kana if naibag ko nga building nya ka comfortable lang place para magtuon ang mga estudyante. So syempre tagaan kog emphasis ang pagtuon sa student, and then at the same time ang ilang attendance bitaw kay dili na gid nga kanang lacking sa ilang attendance, and then kanang maganahan pud mo eskwela ang mga estudyante. Samtang mato ni Dr. Rivamonte nga nagpadayon sila sa ilang application ngadto sa Commission on Higher Education alang sa UniFast para sa free tuition. Nag-wait na lang ta sa approved attested plantilla para sa college administrator nga from civil service. And mao na ato ang i-workout ni Mayor Jonki sa iyahang paglingkod. Ang Mandawi City College adunay moabot sa 2,500 ka mga tinun-an. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ikadang hugna sa pagbaligya og barato nga NFA rice gikan sa gobyerno sugdan sa Mindanao karong Hulyo. Subay ni ini gipasiguro kung nagisiguro sa Department of Agriculture nga mawagtang ang pagduda sa ubang tao bahin sa kalidad sa gibiligyang bugas. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Sugdan karong Hulyo ang ikaduhang hugna sa tag 20 pesos kada kilong bugas gikan sa gobyerno ngadto sa Mindanao. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Cholorel Jr. nga mahitabo sa pipila ka bahin sa Mindanao ang pagpatuman sa maong inisyatiba ubos sa programang PBBM Benteng Bigas meron na. Magdepende hinuon kini sa mga lugar din adunay taas ang poverty incidence o gidaghanon sa mga kabus. Hinuon sugdan kini sa ubang bahin sa maong rehiyon depende sa mamahimong availability sa stock sa bugas. Una nang gipatuman ning buwana ang initial rollout sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas gikan sa National Food Authority. Sa Kabisayan din gisugdan sa Sugbo. Buot hinuon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ipatuman ang maong programa sa tibuok nasod kadugayan pinaagi sa Kadiwa stores ug ubang LGU. Mipasalig hinuon si Cho nga magpabiling maayo ang kalidad sa NFA rice nga gibaligya taliwa sa pagduda sa uban pang mga tao. Ning bag-uhay lang nakikita si Cho Laurel Jr. sa mga regional manager sa NFA alang sa dugang pang mga lakang aron mas ma-appreciate sa uban ang maayong kalidad sa maong bugas. Daan ang gipangandaman sa NFA ang pagbaton og dugang pang makinarya aron mas paspas ang paghatod sa bugas gikan sa mga local rice farmers hangtod na sa mga mamaligya niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka inahan og duha niya ka mga anak giingong gidagit pasado alas 7 sa gabi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Pipila sa mga residente sa dapit nakakita apan matod sa kapulisan wa sila nadawat nga report sa maong insidente. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Pasado alas 7:30 kagabi,
Nabulabog ang mga residente sa sitio Panas, Barangay Subabasbas sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Human nga usa ka inahan ug duha ka mga bata ang giingong gidagit ug gisakay sa usa ka itom nga sakyanan sa may entrance sa usa ka subdivision. Usa ka residente sa mong dapit nga si alias Christian ang nakakita mismo sa pagdagit sa mag-inahan sa dihang nangayo kini og tabang tungod kay naatlan nga duol siya sa nahitabuan. Matud niyang nianang higayuna ang mag-inahan ug ang kuyog niining upat usab ka mga bata nang lakaw sa entrance sa mong subdivision sa dihang kalit nga nakuha ang mag-inahan samtang ang upat nakadagan. Nungan sila, matunigawas ang usa ka lalaki giablihan ang murtahan. Una gibira ato ang gatong buwan, ang gatong inahan. Ya, pagkasunod gatong duha ka bata. Matuningong bata ko na ayaw ka pila akong mama. Matugisod sila ya. Tao. Ngayon magtabang matunidol ko mama akong giadto. Matunsa gitabuha. Matunigawas ang usa, ila pagigamay mga bata. Matuningon ko na panagan dito ay mugdol kay pasin na kidnap og apil. Mato action mo jag bunot ko sila. Yang bata ningon ya tabang ya. Ya mato pagbunot ko sila at pagatras nako. Mato ni dol siya. Ya pagdol yan ako mato ni sodya sa front seat mo. Tungod kay wa niya matabangi ang mag-inahan, nangayo si alias Christian og tabang sa mga silingan apan nakaiskapog yun ang maong sakyanan. Gisuwayan kini og apa sa usa-usab ka residente nga si alias Vincent. Naatlan nga adunay checkpoint sa unahan apan nadismaya si alias Vincent human nga gipalusot lang kini sa mga kapulisan. Dito kung nakuhan ba may pa nagpapos sila lang din ko ani. Kailan naman gipalusot. Naman tayo mga bata sud. Patingog tropa kay palahos naman. Damtag mga pila ka minutos, dito rin gupod. Samtang matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga dili pa nila makumpirmar ang mong insidente tungod kay wa pay tagtungod nga nagpa-blatter. Dili ko confirm yun. Ang ato lang na is dili magud siya official, wala pay biktima nga nipatimaw or mga kabanay sa mga possible nga biktima para mga storya nato yung maput on the record nga nagi-allege nga kidnapping or abduction. As of now, wala pa tayo na-receive ng official reklamo. Kaganihang buntag, usa ka residente sa mong dapit ang nakapunit og cellphone tungod gyud sa giparkingan sa sakyanan kagabi. Samtang ang tendera sa usa ka karinderya ang nikumpirmar nga iya gyud kini sa inahan nga giingong gidagit. Ang labay ni nila, wala ko kay bao kay sa diha gibalog sa ilang gilingkuran. Kani siya, diha ko nila cover gilabay pagtuyo siguro na. Kay dingtom sa tindahan ni ukab sa akong kuan, sudan, na nag-ana am sa siyang bana. Bagid nga cellphone, ma'am. Apan hinuon, gibutyag ni Lieutenant Colonel Torres nga nagpahigayon na sila og motu proprio investigation aron nga mapangita ang pamilya sa giingong mga biktima. Usa-usab sa ilang imbestigaran kung aduna bay kalapasan ang kapulisan human gipalusot sa checkpoint. Sa atong dakal investigation, kay atong i-determine kung nailapses ang mga kapulisan. At the same time, atong i-determine tinuod ba ito mga tropa ang nasasunod. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, high-value individual nga babae sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakuhaan og 34 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Karon kay ikaw day pinangga Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, Patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain day. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, high value individual nga babae nakuhaan og 34 milyones pesos nga kantidad sa illegal nga drugas sa dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa buy-bust operation kagabi. Gisubay pa sa kapulisan kung aduna ba kini koneksyon sa nasakmit usab nga 47 milyones nga illegal nga drugas sa milabayng simana. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nasakmit sa usa ka high-value individual nga babae ang 5 ka kilo nga illegal nga drogas ato sa gipahigayong buy-bust operation sa kapulisan sa Lapu-Lapu pasado alas 10 kagabi sa sitio Pakpakan, Barangay Basak. Ang dinakpan giila nga si alias Chill, 50 anyos, kasamtangang nagpuyo sa usa ka subdivision sa nahisgotang barangay. Ang nasakmit nga gidudahang shabu gikan sa dinakpan adunay standard drug price nga 34 milyon pesos. Butang kini nga gihimakak sa suspect tungod kay matud pa niyang wa siya mosulod sa maong matang sa trabaho. Wa man to katinuod. Ano man man. Unsa man asa man kumanguha ng das nga anak kay ni sulod na lang basta sila way warrant, way video, way ano diretso ra ano na lang, natulala na lang kung wala po kabalo. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga sukad ni atong Enero pa ning tuiga kini nila gipaubos sa surveillance. Gani matag semana makatagak kini og tag 3 ka kilo sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Apan magbalhin-balhin kini og puy-anan maong nataod-taoran ang pagkasikop kaniya.
Dugang pa sa spokesperson nga sa usa ka penal colony sa kauluhan ang tinubdan niini. Based sa iyang mga revelation is naa siya boyfriend nga naharon sa usa ka penal colony. Mao na tong isubay ron nga nganong na siya nga kadakong transaction. Mao na ang siyang gidivulge gyapon is nagyapon sa penal colony. Kaya ang iyang boyfriend naman dito. Apan butang kini nga gihimakak ni alias Chill og suma pa niyang way kalambigitan si illegal nga drogas ang kaso sa iyang hinigugma. Samtang usa-usab sa sutaon sa kapulisan kung may koneksyon ba kini sa nasakmit usab nga 47 milyones pesos nga illegal nga drogas niadtong Mayo 11 sa Barangay Agus. Tungod kay parehas usab ang gisudlan nga Chinese tibag. Pare-parehas lang gisudlan. Tibag nga Chinese tibag nga maura yang kuan. Then ang source nila is nagyapon sa kauluhan. Mao nang nakita ang possible usa ang source ani nila. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nagpatuong nga call center company nga nag-viral karon sa social media gipasiradaan sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Kapulisan misusi sa mao nga buhatan ug gikatakdang ipaubos kini sa search warrant aron masayran kung unsa usab ang matang sa legalidad kung ilegalidad nga ilang nahimo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Miss Wengwang. Sir, halimbawa na yung magka-problemang IT. Kasamtangan nga gipisaradaan sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo pinagi sa Business Permit and Licensing Office kung BPLO ang buhatan sa BMJ Data Processing Services nga matud pa usa ka scam hub nga nimutang sa usa ka building sa Barangay Kasambagan sa Dakbayan Sugbo. Alas 12:45 ganinang udto ang mong scam hub nga bulgar kini sa diyang gipost sa iyang YouTube channel sa usa ka langyaw nga hacker. Ang ilang illegal nga kalihukan din nakasulod siya sa system nini. Ang ilang mga biktima pulos naa sa gawas sa nasod nga ila matud pa nga hayluon nga mosunod og investment bugti sa pila ka porsyento nga mabalik sila nga panudlanan. Sigun sa langyaw nga hacker nga dito ang unang opisina sa BMJ Data Processing Services nahimutang sa Skyrise 1 sa IT Park sa Barangay Apas apan mibalhin kini sa laing building sa Barangay Kasambagan. Ang pagsirado sa mga scam hub gihimo sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office 7, Cebu City Police Office, Criminal Investigation and Detection Group CIDG, Cebu City Field Unit, Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ug Business Permit and Licensing Office kung BPLO. Nagbutang og paski ng BPLO og show cause order tungod sa tulo ka mga kalapasan. Kini mao ang pag-operate nga walay approved Mayor's Business Permit, wala pag-renew sa ilang Mayor's Business Permit o wala pag-display sa Mayor's Business Permit. Si Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa Cebu City Police Office, may nangulo sa pag-inspeksyon sa ilang buhatan. Pinagi sa abag sa management sa building, apan wala na sila naabdan nga bisan usa ka empleyado. Apan ang ilang mga gamit sama sa computer sets ana pa. Gitawagan sa telepono ang babae nga nagpailang supervisor sa nagsabli sa BMJ Data Processing Services ni Figueroa aron imbitaron sa himoon nga investigasyon ug makahatag og katin-awan sa mga pasangil sa illegal nga kalihukan ug misaad ni nga mo-kooperar sila sa himoon nga investigasyon. Pinagi sa ilang mga abogado lakip sa gipangayo ni Figueroa ang mga pangalan sa tanan ni nga empleyado aron mapaubos silang tanan sa investigasyon. Ni rason matud pa ang gamao nga nagpailang supervisor nga igo lang sila nga nag-abang sa mga building ug sila usab ang tag-iya sa mga computer sets ug lahi na ang nag-operate ug wala na sila masayod sa illegal nga kalihukan sa mga kumpanya. Apan alang ni Figueroa, kamuhimo sila og lawom nga investigasyon tungod kay ang laing tenant nihatag og inisyal nga pamahay sa kapulisan nga kadudahan gyud ang hinimuan sa mga trabahante niini. Yun nga yung love scam na ina-allege nga dito na yun ang kailang activity, but on our investigation sabi nga ng mga kapitbahay nila ito daw medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob, maraming naghihiyawan, maraming tugtugan. So parang hindi siya talagang legit na office. Gibutyag ni Figueroa nga base silang nakuha nga kasayuran nga mihunong silang operation ang mao nga kompanya kagahapon adlaw. Human nag-viral sila sa Facebook nga nalabigit sa investment scam. Ang Anti-Cybercrime Unit 7 silang pahin, nibutyag nga mo-apply sila og search warrant sa korte aron makahimo sila og electronic examination sa mga computers sa mga kumpanya aron ilang masayran kung unsa nga matang sa illegal nga kalihukan ang ilang gihimo. Mato ni Police Captain na Gaudioso Morte, ang hepe sa Operation Saraco 7, nga pinagi sa pagsusi sa sulod sa mga computers, ilang mahibawaan kung unsa nga matang sa krimen ang ilang nahimo ug mausab ang ilang basihanan sa pagpasaka og kaso. Actually, sir, depende pa sa unsa outcome, sir, bisa atong i-concern na kay patao una og concern warrant to search and examine computer data, sir, for the devices nga nakita nato diri sa concern establishment. Police Captain Gaudioso Morte,
Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office sa Benibutsyag nga sa mga ingon-ini nga iligal nga kalihukan diha sa online, dili kini matago sanglit tunagi mutugan sa mga tinugyanan sa balaod. Libahan si Marana nga ilang pangitao ng tanang empleyado sa mga kumpanya sanglit doon na sila listahan kung kinsa sila. So hahanapin natin lahat ng mga empleyado na naririto. Actually, meron na tayong hawak na listahan. Nakuha na natin yung listahan ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho dito. Kaya sila ay binibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Kung sila ay walang kinalaman, magtungo sila sa tanggapan ng Cebu City Police Office at doon ay paliwanag nila yung kanilang side. Kung padayon nga motago ang mga empleyado dili makigalayon sa himon nga investigasyon sa kapulisan matud ni Maranan, mupasaka sila og kasong kriminal din ang silot niini. Gipasabot sa general nga moabot sa 12 ka tuig nga pagkabilanggo. Arnold Bustamante, CCTV. Dugang duha ka barangay sa syudad sa Mandawi ang gipailawom karon sa deliberation sa Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program karong buwana. Nahunong ang drug clearing program tungod sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mubalik na karong buwana ang deliberation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program human sa pipila ka buwan nga nahunong tungod sa eleksyon. Sa syudad sa Mandawi, duha ka barangay ang gikatakda nga mopaubos sa deliberation. Hinuon nagdumiliuna sa pagpangan sa barangay si Attorney Ebenezer Daryl Manzano, ang pangu sa Mandawi City Substance Abuse and Mental Health Office. Kung madeklarar sila, moabot na sa 21 sa 20 city ka barangay sa Mandawi ang drug cleared. So that's 21 of 27. Tugamay na lang, 6 na lang kabuok ang ato ang tiwasunon for this year, and we're confident that we will be able to drug clear all of the barangays within this year, and hopefully mahuman na tanan barangays ang city na pod ma-declared na siya drug cleared city. Nahunong ang deliberation sa drug clearing pagsugod sa kampanya ni atong Pebrero aron dili magamit sa pamulitika. Matud ni Manzano nga gitarget sa Regional Oversight Committee nga ipahigayon na ang deliberation matag buwan. Matud ni Manzano nga kuwang na lang sa nahabiling barangay sa Mandawi ang mga dokumentasyon o tungod adunay ni sulbo nga high value individual sa ilang lugar. Giklaro ni ini nga sa higayon nga adunay matino nga laing drug user gikan sa drug cleared barangay, ipaubos kini sa rehabilitasyon og dili magpasabot nga tangtango na ang status sa barangay. So if dapat sila undergo og community-based nga rehabilitation, so kana lang dan dili na ma-revoke ang atong drug cleared status. Ang mga drug cleared barangay gipaubos sa assessment matag tuig. Ang drug cleared nagpasabot nga na-account tanan sa barangay ang drug dependents niini ug nahuman nila ang mga intervention programs nga ilang gihatag. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.